Sedih Pak, belum ning sidik. Kondisi Mumproh parah. Lah wi Bartiano apa kok ambruk iki mesti ra gelem ngadeg iki. turun Pak. Oh gelem to? Ngadeg iki. Iku antawis 5 dina. 5 dina le ra iso Nggih le mangane mulai kurang watuk. watuke iki lho. Nggih watuke ngekel. Watuke ngekel kuwi sadurunge angel ngadeg po. Nggih sadereng itu Pak. Iki ngadeg niki. Mun nek gelem nganu betah. Cobi Pak diteki. Deleke kaya paru-parune kena iki. Paru-paru. Nggih. Watuke pandhet. Semprot. Gini sih iso ngadeg sebenarnya iso ngadeg tapi kurune kok ngono kuru banget. Ya lebih coba diobati. Sapi darah minta kawin tadi siang, kemudian sore ini kita IB. Nah, gejala birahinya benar-benar nampak kelihatan, tadi lererannya juga ada nih. Ini leleran lendir, bagus lendir birahi. Nah ini jendit nih. Nah ini dipegang juga panas nih, diraba panas. Abang, nah bang merah, abu lebih abu, kita lihat anget, abang banget. Deler cingkrak cingkrik, delerannya banyak, bengok. Nah ini masih agak gelisahnya masih, tapi tetap kita IB, mudah-mudahan jadi. Oke, terima kasih.